فخر سادات پیر سید سجاد حسین شاہ آشمانی سیدہ خطا فرمان دے انتو فرنباد سید تقویر عباس کاظمی صاحب خطا فرمان دے اور انتو فرنباد بہت بڑی عظیم شخصیت شہر ابن حسین پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب بجار والا خطا فرمان دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت گوھر قد کر گرا دے السلام علیکم یا علی مدد میرے انتہائی عزت مآب سامعین محترم حضرات گرامی سادات و مومنین اور بالخصوص میرے سنی شیعہ بھائیوں، دعا ہے خداوند عالم بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام تساں تمام آباب دا اس ذکر پاک اچ، اس ذکر خیر اچ، اس مجلس پاک اچ، اس عشق دی نماز اچ، اس اصول دی نماز اچ، اس اہل ذکر دے ذکر اچ، قرآن دے وارثاں دے ذکر اچ، انڈٹھے اللہ دی پہچان کروان والیاں ہستیاں دے ذکر اچ، راسخونہ فی العلم ہستیاں دے ذکر اچ، وَيُطَاهِرَكُمْ تطہیرہ دیاں مصداق ہستیاں دے ذکر اچ۔ اے جملہ ذرا غور نہ سننا ہے، انہاں ہستیاں دے ذکر اچ جنہاں ہستیاں نے سجدہ کیتا تے اللہ مسجود بن گیا، جنہاں ہستیاں عبادت کیتی تے اللہ معبود بن گیا، جنہاں ہستیاں نو اللہ نے اپنی مشیت دے تحت اپنے نور دے نال مزین فرما کے اپنے خالق ہون دا اعلان فرمایا۔ جملہ ذرا ثقیل ہے پر میں آکھنا ضرور ہے، تساں دھیان دینا ضرور ہے۔ کیا جی انہاں ہستیاں دے متعلق گفتگو جنہاں ہستیاں دے صدقے وچ اللہ نے تواڈی تے میری بندے دیاں پتراں لی شکل بنا ہے، بلکہ ان کے انہاں آکھاں قرآن مجید دی آیت دی روشنی جملہ ہے کہ جنہاں ہستیاں دے پہلے ذاکر دا نام اللہ ہے، قصیدے دا نام قرآن، خالق مالک عبادت شمار فرمائے۔ میرے برادر بزرگ سید نظر شاہ صاحب انہاں دے بیٹیاں دا، انہاں دے معاونین دا اس عشق دی نماز دا اہتمام و انصرام اور بارگاہ معصومین علیہ السلام بشمول میں حقیق دے تمام ذاکرین و واعظین دے لفظہ دی صورت وچ نظرانہ عقیدت تساں تمام آباب دی ذکر پاک وچ خلوص بھری شرکت مالک قبول فرماوے، انہاں دے مرحومین دے مالک درجات بلند فرماوے، اللہ سا سارے انہوں نیکی کرن دی توفیق عطا فرمائے، برائی تو محفوظ و محمود، اس بوئے دا احترام کرن دی توفیق عطا فرماوے جس بوئے دے سامنے آکے کائنات دے رسول رک ویندے آئے تے جبریل جے علیہ السلام فرشتے آکے جھک ویندے آئے، ذاکرین و واعظین دی زبان اچ مالک پاکان دی زبان دا صدقہ تاثیر اور برکت عطا کرے۔ جتنے بھی تسی آئے بیٹھے ہو، شوکت شاہ جی تواڈے بھائی دے درجات بلند ہوئے، تواڈے والد دے محترم نو مالک سے تو سلامتی عطا فرماوے، انہاں واسطے دعا کرنی چاہیے دی ہے نا۔ میں جڑی خاص دعا کروں نا تنویر شوکت اور نصاریاں رجوئے والے واسطے، وہ میری نظر وچ بڑی سوادی دعا ہے۔ میں آکھنا ہے علی دا پوترا 12واں امام جدوں ظہور فرماؤ نا سدھے رجوئے آ کے اپنے دادے حسین دا نور محل ویکھ دے، بڑی گل ہے جناب۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ اے رزق اللہ نے آل محمد دا صدقہ مرید شاہ جی اینا میرے ویراں نو مالک نے دتا، پھر انہاں لایا بھی چنگی جات۔ تے ویکھو نا جی رجویا تے آج پورے پاکستان وچ نہ ہے،
تے پاکستان وچ بڑے بڑے ذاکر نو اللہ انہاں دی زندگی دراز کرے، مالک انہاں نو صحت دے۔ جی بھائی ہوری آ گئے، ہن آواز تے تواڈے کناں تک پئی ہونی ہے، سن دے آؤ پے جو کچھ میں دعا پہ منگدا سی۔ ایک بندہ میں نے آکھن لگا شاہ جی میں ڈورا پہ ہونا، ڈورا، میں کہ من کن تو مولا علی حدیث کوئی نو سنی، وہ کسرت نال پڑھیا کر تے سنیا کر، بڑی دعا منگی ہے۔ ایک گل میں اور کرنی ہے، مینوں ذاکراں اپنا صدر بنایا ہے، تھانوں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تنظیم الذاکرین، تنظیم تحفظ ولاؤ ادا و حرمت سادہ، وہ انہاں دا میں صدر ہاں۔ وہ پھر مینوں ہفتے دے اندر بڑے فون آئے، جی میں اگلے دوں ایتھے مجلس میں کدھرے پڑھی ہے، کنجاڑی 5 جون، وہ زیگم شوری کھئیاں والے میرے چھوٹے بھائی نے، وہ بھی بولے نے کہ شاہ جی کچھ کرو۔ میں کہ جڑے اگلے کچھ پہ کر دیں انہوں نے کچھ کر لین دیو، ہن میں کچھ کراں۔ وہ پھر میں وہ جڑے بڑے بڑے ذاکر نو نا تے ترکھے ترکھے ذاکر نو، وہ میں کلپ نہیں کو بنایا بھی میں وائرل کراں، کیونکہ میں چڑتڑ دی لوڑ کوئی نہیں، سید بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں، زوار بھی ہیں، اگو میں کھوکر صدوانا ہے، وہ تو ضرورت نہیں نہ، وہ تو ضرورت نہیں نا۔ قوماں دو ہی نا، ہن محسوس نہ کریا ہے، میرے کو بندے پوچھے جی قوماں کتنی ہیں پوری دنیا میں کہ 2، وہ کہ کوڑی ہیں کیڑیاں، میں کہ ایک سید تے غیر سید، وہ جڑے سید نو ذاکر انہاں دا شاہ جی میں ترلا کیتا ہے، تے جڑے غیر سید نو انہاں نے میں اپنی سیادت دی بنیاد تے ایک گزارش کیتی ہے کہ یہ جڑا ممبر ہے نا یہ شکویاں واسطے نہیں، میں تو اڈنال قوم ہوں نا، اس واسطے میں ایک گل کیتی ہے بھی حصہ ہے، یہ صرف اور صرف محمد و اہل بیت محمد کی بات ہوگی، مجلس ذاکرہ دیت نہیں نا، مجلس علی تے علی دے پتران دی، اتھے گل بھی علی تے علی دے پتران دی کرنی، چوکھے پیسے آ جان نا تے بندے وچ بندیائی بدنی چاہیے، گھٹنی نہیں چاہیے، انسان نو اچھا انسان بننا چاہیے۔ امام حسین نو بھی بندہ مندا ہوئے تے چبڑ بھی رہا رہے، مولا فرماتے ہیں وہ انسان جو انسانیت کے تقاضے نہیں پورے کر سکتا وہ ہم آل محمد کے تقاضے کیسے پورے کر سکتے ہیں؟ بڑی خوش فہمی ہے اجڑے صاحب عقیدہ، میں نے بھی بندے آدھن بڑا شماری والا بڑی ولایت پڑھتا ہے، بڑی پڑھتا بھی ہاں میں الحمدللہ۔ جی ہاں، ایک میری گل یاد رکھیا جی، ناراض نہیں ہونا، ہو جاؤ تو بھی کوئی ڈر نہیں۔ تُسی کلمہ پڑھے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل، این نہیں کلمہ ہے کہ میں غلط پڑھے، تو جدو تُسا لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دے بعد علی ولی اللہ پڑھ لیا، ہون ولایت علی دے تقاضے بھی تے پورے کرو نا۔ شاہ جی گل بڑی قیمتی ہے، مرید شاہ ہوری بیٹھے ہیں، میرے بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، میں قرآن دی تفسیر بھی پڑھی، علی ولی اللہ پڑھ کے بے راہ روی دا شکار نہیں ہونا۔ میرے سارے جڑے جوان بیٹھے ہو، بے راہ روی اس حد تک ود کی دکھ ہے، بچے کول موبائل، ماں کول موبائل، بیٹی کول موبائل، ابے کول موبائل، ابا بھی موبائل تے لگا ہے، پتر بھی موبائل تے لگا ہے، ابا باہروں آیا ہے، پتر موبائل تے لگا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں ابا آیا کہ نہیں۔ جو باپ کا احترام نہیں کر سکتا وہ آل محمد کو کیسے مان سکتا ہے؟ بچاؤ اپنی قوم نو اینا موبائلہ تو، میری دھیاں بہناں بیٹھی ہیں، بچیاں نو ڈبے دے دودھ تو بچاؤ۔ مرید شاہ جی میری مدد کرے جی، روز میں سن دیو،
मासूम का फरमान है कि माँ बेटे को, बच्चे को 2 साल ते कितने दिन शाह जी, 10 दिन दुध पिवावे, डब्बे का कि अपना। जिन्हां बच्चियां ने माँ का दुध ही नहीं पीता, डब्बे का दुध पीता है, तो डब्बा है अमरीका चो, उन्हें विलायत अली की पढ़नी है। असा मावा वेखियां, मैं सैयद हाँ, किसी का पुत्र हाँ, किसी का भाई हाँ, मैं बीबियां नाल गल कर रहा, किसी का चाचा, किसी का मामा। मेरे अंदर का दुख है, मैं हथ बन के अपील करांगा कि सुबह उठ के नमाज पढ़ के वुजू करके नादी अली पढ़ के बच्चे को दूध दे। वो बच्चा कभी भी आले मुहम्मद को भौंकेगा नहीं। जिन्हें बच्चियां उठते ही दूध डब्बे का पीता है, डब्बा पता नहीं हलाल है कि हराम है, हराम पी दिए तो अली नहीं बचता। घर तो तबलीग शुरू कर। बाबे खमीनी हो रही जदों इनकलाब आया, मैं उदों भी मैं उन्होंने एक रसाला पढ़ता सा, ईरान तो छपता सी, सॉरी इस्लामाबाद तो, वादत इस्लामी। बाबे और एक जुमला आख्या, वो लोग आख्या जी ईरान बड़ा बिगड़िया है, इतने तकरीबन अंग्रेज हो चुके हैं, किहड़ी कौम है जिसकी बुनियाद पर तुसी इनकलाब लियाओगे? उन्हें आख्या मावां दी जोड़ियां विच बच्चे, आप मुझे अच्छी माएँ दें, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। अच्छियां मावां होण ना ते पुत्र चंगे होंदे ने, माँ बतूल होवे तो पुत्र हसन ते हुसैन दे आंदे। बैठे हो कि टुर गए हो? तो लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं तो अजीज हाँ, मैं कोई जाकरी चमकाने वास्ते नहीं। वो फिर मैं जाकरीन का तरला किया है, वो जेडे चाहते कि हैं ऐसे कि मिंबर ते मालकां की बात करो, अपनी खुद इसलाह करो। मसलन मैं एक मिसाल देना, मैं भी तुहाडी इसलाह तो मैं फिर करांगा जो मैं अपनी खुद कर लवां, क्योंकि मासूम फरमाया, छठे इमाम फरमाया, ये गल्लां जरूरी कि एवं मैं खपना पे। छठा इमाम फरमाते शाह जी सुनो, बड़ा मैं पढ़िया। छठा इमाम फरमाते हमारा मोमिन मानने वाला वो है जो सोने से पहले अपनी ज़ात का एहतसाब कर ले। इलियास जी एहतसाब का मैं सादा जा मासूम फरमाते बंदा साउन तो पहले जो सानू मनदा है उनकी जुबानी नहीं, अपने किरदार नाल। मौला फरमाते साडे मनण वाला सौण तो पहले, क्योंकि सोना आदि मौत है, सुतियां ही कि दम ना निकल जाए। मौला फरमाते हैं हमारे मानने वाला सोने से पहले अपनी ज़ात पे गौर करे कि मैंने दिन गुजारा है, काम यजीद वाले कितने किए हैं, हुसैन वाले कितने किए हैं। हुण बंदा कि मैं शराब भी पी लवां तो मेरी दुआ भी कबूल हो जाए, शराबी की दुआ कबूल नहीं होती। तू आना मैं शराब पीती है मेरी खांसी वाल होगी, कुरान अद शराब हराम शिफाई कोई नहीं। वो बैठे हो के टुर गए हो, मैनू इस इमाम हुसैन दे मिंबर की कसम है, शराबी का तलक हुसैन दिया पुत्रा नाल है ही कोई नहीं। जदों इशफाक जी, मैं अपनी गल कर कलमे विच मैं पढ़ लिया अली वलीउल्लाह, गल बई जिथे है थोड़ी जी, मैं सारे नाल कर लिया, अपनी गल मिसाल दे रहा। चौधरी साहब जरा जगह है, शुमारी वाले ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद पढ़ लिया अलीयुन। हुण मेरे नाल होया कि अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ के मैंने अली अलैहिस्सलाम की विलायत को अपने वजूद पे नाफज कर लिया है। अब वजूद मेरा नहीं, वजूद अली का है। इत्थे हुण गल है नज़र हुसैन शाह जी यकीन दी, इशफाक में ठीक कर रहे हैं। जदों इस गल का यकीन हो जाएगा ना भी अली वलीउल्लाह पढ़न तो बाद ये जिस्म ते वजूद मेरा नहीं, ये अली दा है, फिर बंदा सिगरेट पीने भी सोचेगा वजूद अली दा है, सिगरेट की वजह तो नुकसान ना हो जाए, इस वजूद में अमानत खयानत ना हो जाए।
جی 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 تے جدو یہ کمی یقین دی ہے، کمی کی ہے؟ اسی یقین نال اس گل نو تسلیم نہیں شوکت شاہ جی کر دے کہ وجود ساڈا نہیں علی ولی اللہ پڑھن تو بعد وجود علی دا ہے۔ تے جدو تسی یہ یقین کر لو نا اس وجود دے حکومت شماری والے دی نہیں علی مولا دیے، پھر یہ وجود کتیاں دی بیڑی تو نہ لبے یا مسجد جو لبے یا امام حسین دی مجلس جو لبے۔ بڑی مہربانی۔ مثلاً بھائی جی میری بات بارے گرا تو نہیں گزر شوکت شاہ جی، میں چھوٹا جہا ذاکر مینوں قسم اس ممبر دی میں بغیر وضو دے ممبر تے نہیں آؤں گا۔ میں یا گڈی چ وضو کر لینا وقت کی کمی ہوگی اتوں بوتل ہوتی پانی والی وضو کر کے، کیوں؟ میرا یقین ہے جیڑی مسجد چ پڑھنے ہیں نا وہ فروض دی نماز ہے، جیڑی امام کوٹ چ پڑھنے ہیں یہ اصول دی نماز ہے۔ تے جدو فروض دی نماز بغیر وضو دے نہیں ہوندی، اصول دی نماز بغیر وضو دے کیویں ہوے؟ ایتھے بھی یقین چاہیے۔ اچھا پھر جی کی ہے؟ ذاکرہ مولوی کو سب سنے ہیں بھئی فرامین بھی ہیں بھئی توجہ توجہ کہ مجلس دے وارث آؤندے نا تے جیوں اسی کردے ہیں پتہ نہیں آ کے ٹر جاندے ہوں غصہ تو نہ کر گئے۔ مجلس جے امام زمانہ یا کائنات دے رسول بیٹھے ہون پھر احتیاط کرنی چاہیے کہ نہیں؟ میں بندے ویکھن چنگے بلے تکڑے، ایک باری میں نے بھی جانا پیا ایس پی کو، میری گڈی چوری ہو گئی تو وہ ایس پی کو میرے کوئی عزیز آئے تھے، وہ جڑے میرے نال سفارشی آن نا وہ بھی ایس پی صاحب دے کمرے آن کر کے نا بڑے آن کے میں اس وقت محسوس کیتا ایس پی کو بانا ہوئے احتیاط کری دی تے محمد دے پتران کو بانا ہوئے تے کتنی احتیاط چاہیے۔ شاہ جی میں گلہ سچیاں پہ کرنا، کمی کس چیز دی؟ یقین دی، یقین دی کمی ہے۔ غضن فرجی مولا علی علیہ السلام کو پوچھا گیا یا علی مومن دی دولت کیڑی؟ فرمایا یقین۔ مومن دی سب تو بڑی دولت کی؟ مولا فرمایا یقین۔ وہ زکی جی تہاڈی بات دی سمجھ نہیں آئی۔ مولا فرمایا گھروں تو چنگا بھلا بن کے ہے، جب تجھے ہماری بات کی سمجھ نہیں آتی ہماری ذات کی سمجھ کیسے ہے؟ مولا فرمایا اسی آئے سمجھان واسطے ہیں، یہ میں مالکن دی گل نہیں کر رہے ہیں، یہ میں قصیدے ہی پڑھ رہے ہیں۔ مولا سمجھاؤ، خدا دی قسم لطف آ جاتا ہے بھائی غضن فر۔ اور مولا فرمایا اللہ ویکھی ہو سکے جی نہیں، کدھر متھے لگ گئی نہیں، حج تے گیا ہیں جی گیا اوتھے متھے لگ گئی۔ میں کول ہوندا تو میں کہنا مولا جڑے اللہ نے متھے بنائے نا انہاں دے متھے لگدے ہی نہیں، وہ متھے ابو طالب دی حویلی چ لبدے نا، ابو سفیان دی حویلی چ نہیں لبدے۔ ملے ہی اللہ ہو سکے جی نہیں ملتا۔ فرمایا جنہاں ملدا انہاں مندے نو اب بولو تو انہیں غوث پاک دا واسطہ ہے گلنا خوشک سمجھ کر گیا۔ اللہ ویکھی نہیں، فرمایا مندہ کیوں ہے؟ وہ لگی جی حسین دے نانے فرمایا، میں اتھے جملہ داندہ حسین دے نانے دے آنکھیں لگ کے انڈٹھا اللہ مان نہیں دینا تے جس نبی نے علی دا ہاتھ نب کے فرمایا مان کن تو مولا فہد علی اللہ۔ تھوڑا جہا یقین اضافہ کرو تے اپنے آپ دی تعمیر کرو۔ اچھا مجلس سنن تو بعد شاہ جی گلہ آج میں کرنے ہو اے میرا برا ہے، اتھے میں گلہ نہیں کرنی ہے تے کتھے کرنی ہے۔ مجلس سنن تو بعد بندے نو کی ہونا چاہیے؟ اتھے جو بندہ 9 گھنٹے مجلس سنے تے پیچھے ہٹ دیا کسے دا ڈگا چوری کر لے، مجلس ہی چاہن دا کوئی فائدہ؟ مجلس ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے؟ خاندان تطہیر کا ذکر،
یہ مجلسیں ہم سے تقاضا کیا کرتی ہیں؟ تقاضا یہ کرتی ہیں جب 10 گھنٹے مجلس سن کے بندہ اٹھے نا تے اپنے آپ وچ انقلاب محسوس کر کے اپنے آپ نال گل کرے کیا امام زمانہ آ جائیں تو میں ان کی فوج میں بھرتی ہو سکتا ہوں کہ نہیں؟ اپنے آپ وچ امام حسین بادشاہ دی مجلس نو وسیلہ بنا کے انقلاب پیدا کرو۔ الیاس جی کربلا انقلاب دا نام ہے۔ کتنے بندیاں نے میرے مولانا؟ بولو 72، 130 دی روایت بھی ہے، لیکن 72 تے تمام دا اتفاق سی۔ رسول دے پتر نے انہاں 72 نو چودھری غضنفر اپنے رنگ وچ انج رنگیا، وہ جڑے 9 لاکھ انہاں سارے نے حسین نظر آن لگ پائے۔ تائیں تے جوش ولی آبادی لکھے نا، قطرائے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین، سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ جی ناراض نہیں ہونا۔ اللہ تینوں گھر دے وے، خاندان تطہیر دے جڑے گھر دا صدقہ، پھر تسی جڑے علی ولی اللہ پڑھ دے ہو، پھر گھر بنا کے او دی خوبصورتی تے اپنی شیعت دی علامت بنان واسطے او دے اتے کی کر دے ہو؟ بھائی جی میرے پاس دیکھو میرے پاس کی لاندے ہو؟ غازی عباس دا، غازی پاک دا علم لا کے، غازی پاک دا مکان دی چھت تے پاک غازی دا علم لا کے تھلے کم پلیتاں لے کرو غازی نو منیا بھی تکیے۔ اور کوئی سن دے پائے ہو؟ میں نے ایک بندے آکھیا جی غازی عباس دا معجزہ سناؤ۔ کیا جی؟ اے چکوال دے بندے غازی عباس کا؟ میں کہا جی میں حسین نہ، بندے دھیان نہ سن دے نہیں۔ غازی عباس کی ذات کا معجزہ سنانے کے لیے یا حسن ہونا پڑے گا یا حسین ہونا پڑے گا۔ وہ بے تکلف دوست ہو سکے شاہ جی کوئی سنان دے آؤ۔ میں کہا جی میں غازی عباس دے علم دا معجزہ سنا دے۔ آیا شیعو اور تھوڑی میں شیعت تو کدی بھی قربان نہ ہوں۔ جڑا بندہ علی ولی اللہ پڑھ کے نماز کو پڑھے ہی نہیں اس نے کی فائدہ ہے اپنی انسانیت۔ میں کہ جی میں غازی عباس دے علم دا معجزہ سنا دینا۔ شاہ جی سنیا ہے اشفاق جی؟ وہ سے کہ جی کی؟ میں کہ ایک منٹ بھی ایک لمحہ بھی غازی عباس دے علم دے معجزے تو خالی نہیں، ہر ویلے ہو رہا ہے معجزہ غازی عباس دے علم دا۔ سر چاہو جی وہ سے کہ جی کیڑا؟ میں کہ جس مکان کی چھت پہ غازی کا علم ہونا اس چھت کے نیچے رہنے والوں کا مذہب نہیں پوچھنا پڑتا، علم بتاتا ہے اندر یزیدی نہیں اندر حسینی رہتے ہیں، اور جس کا علم حسینیت کی علامت بن جائے اس علمدار کو حضرت عباس کہتے ہیں۔ بڑی گل ہے۔ غازی عباس دا علم ساڑھے گھر دی راکھی کر دے۔ بولو جدو غازی عباس دا علم لا کے بندے کئی باری تالا مار کے پردیش جاندے ہیں، خدا رسول دی قسم ہے مرید شاہ جی میں سنے ہیں بیبیاں دین خیر ہے غازی دا علم لگا ہے، غازی عباس دا علم راکھی کر دے تو تم ہی تے علم دی راکھی کرنا۔ جدو غازی عباس دا علم رہ لا لی نا اندر رہ کے حسین والے کام یزید والے کام نہیں کرنے۔ غازی دیکھتا ہے نعرہ ہے اپنی حد بندی دیکھ، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من العذابی۔ علی کی ولایت ایک قلعہ ہے، 4 دیواری ہے، وہ تروڑنی نہیں، یہ دے وچ رہنا ہے۔ سیدے تے اپنی سیادت دے وچ رہو، تیرا بھی ایک دائرہ ہے، امتی ہیں تے سیدہ دا احترام کر، سیدہ نو بھونک کے مجلس نہیں کروانی۔ بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو؟
سیدہ نو بکواس کر کے ماتمداری نہیں رکھنی، سیدہ دیاں دھیاں دے فیصلے کر کے حج تے نہیں جانا۔ میں سنی بھائیاں دی کتاب جو حدیث پڑھ دینا، حضور فرمائے دین اکرمو اولادی والصالحین للہ والطالعین لی، نیک سید کا احترام کرو اللہ کے لیے، جو تمہاری نظر میں نیک نہیں اس کا احترام کرو مجھ محمد کی وجہ تو۔ یہ تو مطلب ہے گناہ گار سید کا احترام بھی طلب رسول ہے، طلب رسول ہی تو دین ہے۔ ہن خشک ہو گئے، اللہ کی فرمایا سیدن کی دیو جی خمس کتنا حصہ بنتا ہے؟ پنجواں۔ اللہ دا سیدن خمس دیو، تسی داتری نے پا کے پٹھیاں تے لا چھڑے۔ مولوی بھی ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج رکھو، زکات، خمس آپ کھا چھڑ دے، وہ تو سید بن کے پہ کھانا ہے۔ اور شاہ جی دکھ دی گل ہے جدو امتیاں خمس کھانا ہے، سیداں صدقہ کھانا ہے، ولایت علی دی تبلیغ کون کرے گا؟ کیا دیو غازی عباس نے ترکھے گوڑے آئے ہون بھائی مجمع شماری آیا چپ کر گئی، میں کوئی دبئی چوں آیا توڑے مزاجہ تو واقف نہیں۔ شاہ جی غازی عباس دا نام رکھے اسی شیعہ ترکھے گوڑے آڑا، توڑے چاچا جی میرے ابا جی سید نظر حسین بخاری، انہوں نے بھی نظر حسین تو میں کہ ابا جی غازی یہ سارا خاندان ہی مشکل کشا ہے، یہ غازی عباس نو ترکھے گھوڑے والا کیوں آدھے نا؟ انہاں فرمایا خاندان تطہیری جیڑا جلدی جلدی مومنہ دی سندا ہے وہ غازی عباس ہے تے اپڑدا بھی جلدی۔ دوسری بات جڑی الیاس میں کرنا چاہنا، کوئی بھی بندہ شماری والا ہوئے، کوئی مولوی ہوئے، کوئی ذاکر ہوئے، کوئی علامہ ہوئے، وہ دے کول پوچھنا ہے بھی تینوں غازی عباس معصوم کیوں نہیں لگدا؟ وہ جڑا بندہ غازی عباس نو معصوم نہیں مندا وہ کوٹھے تے علم تے نہ لاوے، کوئی دلیل بھی تو نہیں چاہیے۔ معصوم پر غیر معصوم کی تعظیم واجب نہیں۔ 35 سال سید الساجدین جس کے نام کی تعظیم کرے وہ خود کتنا معصوم ہوگا؟ 62-63 ہجری تو مجلسہ شروع ہوگی، بی بی پاک نے شام وچ اپنے بھرا دی دشمن دی نگری چ علی دی بیٹی نہیں علی دے پتر حسین دی شاہ جی مجلس دی ابتدا رکھی۔ میں کتاباں چ پڑھیا زوری نامی ذاکر سی، زوری وہ مجلس پڑھ رہے ہیں، مولا سجاد بیٹھے، غازی عباس دا نام زوری دی زبان تے سید الساجدین کھڑے ہو، ایک باری نہیں، 2 باری، 3 باری، 4 باری، 5ویں دفعہ جدو اٹھے نا مولا زوری رک گیا، اسے کہ مولا میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں جدو غازی عباس سرکار دا نام چاہنا بظاہر تسی کمزور بھی ہو، نحیف بھی ہو، زخمی بھی ہو، رات بھی پہ روندے ہو، تسی کھڑے ہو جاندے ہو۔ فرمایا قیامت تک اللہ تین زندگی دے وے، تو میرے چاچے عباس دا نام چاندہ بھی رہے، میں اٹھتا بھی رہاں گا، میں باندھا بھی رہاں گا۔ تینوں پتہ ہی کوئی نہیں اس چاچے دے ساڑے تے احسان کسے ہیں، جو معصوم پہ احسان کرے اسے حضرت عباس کہتے ہیں۔ کم از کم جڑے ظاہرین بیٹھے نا ہاتھ کھڑے کرو جڑے جنہوں کربلا زیارت کی تھی، اللہ تو انہوں مزید توفیق دے وے، جڑے نہیں جا سکے وہ جان جاؤ غازی عباس دی ذریعے تے جیڑی زیارت لکھی ہے نا وہ پڑھو، السلام علیکہ یا عبد صالح، اے اللہ کے صالح بندے تجھ پہ میرا سلام ہو۔ تائیں تے نماز چاہتے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالح بندے۔ اور پھر سرکار وفادہ دوسرا لقب اتنے لکھیا پہ باب الحسین، حسین کا دروازہ۔ کیا جی مولا حسین دا فرمان ہے جو بھی مجھ حسین کی زیارت کے لیے آئے پہلے غازی عباس کے دروازے پہ جائے پھر میرے حسین کے دروازے پہ۔ جی میں مولا علی رسول دا دروازہ ہے، انجے میرا مرشد عباس حسین دا دروازہ۔ اور آخری بات تے میں قصیدہ یاد رکھنا میرے دوستو، میرے بزرگوں، برسر ممبر شاہ جی میں بات کر رہا ہوں، میں لک چھپ کے بات نہیں کر رہا، جتنا کہ میں پڑھے ہے اتنا میں ممبر تے اجے نہیں پڑھے، جتنا کہ میں مطالعہ کیتا۔ اس کائنات دے وچ خدا دوسرا کوئی نہیں، تسلیم کر دے اور رضوان جی بات آگے بسم اللہ۔ دوسرا خدا تو وہ سمجھے بھی خدا ہوئے
جس امرود دیتے آلو بخارا دیتا ہے اللہ دی شان ہے؟ نہیں، اللہ کی شان اس سے بڑی ہے۔ اللہ وہ اللہ ہے جس نے محمد جیسا نبی عطا کیا، علی جیسا امام عطا کیا، حسنین جیسے شہزادے عطا کرے، بدول جیسی سین عطا کی، یہ اللہ کی شان ہے۔ دوسرا حسین، دوسرا خدا، میرے اللہ دیکھو، میں قصیدہ پڑھنے لگا، میرے اللہ دیکھو، دیکھو صحیح، بولو نہیں۔ دوسرا خدا، منو اسے خدا دی قسم ہے، دوسرا حسین بھی کوئی نہیں۔ کھا گئے ہو جملہ؟ جی میں دوسرا خدا کوئی نہیں شوکت بھائی، انجے دوسرا جیڑیاں ہستیاں مقام محمدیت دیاں حامل نو کلو نا محمد، انہاں وچ 5 دفعہ محمد ہوندا ہے، 4 دفعہ علی ہوندا ہے، 2 دفعہ حسن ہوندا ہے، حسین پھر بھی یکتا ہے۔ یعنی انہوں 14 وچ بھی دوجا، دعا دیو تے مہربانی نہیں تے دعا لے لو، پھر حسین جدو دوجا کوئی نہیں۔ ہون جملہ امام حسین سرکار فرماتے ہیں کہ میں حسین ابن علی نے بارگاہ توحید میں جب بھی کوئی دعا مانگی ہے واسطہ اپنے بھائی عباس کا دیا ہے۔ غیر معصوم کو معصوم وسیلہ نہیں بناتا، اور جس بادشاہ کو حسین جیسی ہستی بارگاہ توحید میں وسیلہ قرار دے اسے حضرت عباس کہتے ہیں۔ بہت مہربانی، تسا میری خشک جی تقریر نو برداشت کی، میرے منصب دا تقاضا سی، ذاکرین من گئے، بھلا انہاں آکھے جی آئندہ ممبر تھے اپنی بات یا کسی غیر معصوم دی بات نہیں کران گے، مالکاں دا ذکر کران گے۔ اللہ معافی دے جی۔ ہن بابا جی کوئی ایسی نا امیدی لا تقنطوا من رحمت اللہ، انہاں دے کرم تو مایوس تے نہیں ہونا۔ دیکھو وما علینا الا البلاغ دا ہی مقصد ہے کہ تسی پیغام دیو، اگر کسی دے بخت اچھے نے تے مالکاں دے ذکر نو عشق دی نماز سمجھے تے پھر کئی بندے مردود بھی تے ہو ہی جاندے نا، تو لہذا مجلس نو سنن والے بھی مجلس سمجھو تے پڑھن والے بھی اس ذکر پاک دی اہمیت نو سمجھو تے سیانے بنو۔ او سیانے ہو، سیانے بنو، تسی بھی آدھے ہو بھائی ذاکر وہی وڈا ہوندا جس نو مجھ بیچ کے بلانا پوے۔ جدو ذاکر بلاندیاں بلاندیاں تواڈے گھر دیاں مجھی مک جان کے دودھ کس کو لے کے پینا پیوانا جے، ایک توازن پیدا کرو، اعتدال پیدا کرو۔ اگر تسی انج رہے ہو تو 250-300 تو تیل اتنا نکل جانا جے، تے نکل تیل جانا جے، خدا دی قسم پاکاں نال مضبوط ہو جاؤ، اس گھر نو منو، انہاں تے بحث نہ کرو۔ تے میرے دوستو، بی بی پاک جدو دنیا تے گئے نا 3 جمادی ثانی نو الیاس 3 جمادی ثانی نو حسین دی اماں اپنے اصلی وطن تے گئے نا، تے مولا علی علیہ السلام کول بیٹھے آن تے جناب امیر المومنین دے چہرے دی کیفیت نو محسوس کر کے بی بی پاک نے مولا علی دی تسلی واسطے، بلکہ ان کیوں ناکا حجاب کبریا نے مظہر ذات کبریا کے اطمینان کے لیے ایک گل کیتی ہے، وہ میں شعر سنا دینا کہ بی بی پاک فرمیدیں یا علی میں جا رہی ہوں اداس مت ہو، یا علی میں جا رہی ہوں اداس مت ہو، میں تیری ہر آس بھیج دوں گی، میں اپنے بابا کے پاس جا کر وہاں سے عباس بھیج دوں۔ بہت مہربانی، سما خراشی تواڈی کیتی ہے کہ ہن میں قصیدہ جڑا مولا غازی عباس تے پاکاں نے مینوں عطا کیتا ہے وہ میں جناب دی نظر کرن لگا تے کچھ تھوڑا تھوڑا بولدے رہیا ہے تاکہ میں ننکانے دا جا کے دساں میں اپنے گھر وچ پڑھیا اوتھے بھی مینوں داد شاد مل گئی ہے۔ داد کی کرنی جے اودے نال کوئی شے لبدی جے، داد ہی مسکیناں، میں اپنی گل کرنا مینوں تے بچدی ہے داد، نیاز میرے کول لیندے نے گھرے والے، ثواب نظر شاہ لے جاندہ، مینوں صرف داد بچدی ہے۔ وہ مسکین ذاکراں دا حصہ ہے وہ دے دیتا کرو، باقی داد دے تروڑے بھرے پہن ذاکراں دے گھراں تو کسے پاسے لگی نہیں۔ سنو جہان میں ہمارا آسرا، 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 سنو جہان میں۔ بیٹھیو فرنٹ والے ہو، دل بجھا ہو وہ بیاس بھی نہیں رہتا، تھکن کا خوف میرے پاس بھی نہیں رہتا، ارے کبھی سفر میں جو عباس کا علم دیکھوں وطن سے دوری کا احساس بھی نہیں رہتا۔ سنو جہان
لفظ ہے عربی زبان کا، معنی تو اس کے ذیغ میں پر از وقار ہے، گو یہ خدا کی ذات میں ہرگز نہیں شریک، لیکن وفا کی ذات کا پروردگار ہے۔ سنو جہان میں ہمارا ذرا، سنو جہان میں، بولیا کرو یار، بولیا کرو، پاکہ دے ذکر بولیا کرو، جہان میں ہمارا ذرا، ایک ربائی میں پڑھنی، اے مولا دا علم ایک کتھوں دی شے سی، کہیں منگوایا تے کیویں آیا؟ آؤ بیٹا، میرا پتر ہے جی، مولا دا کمال دا کے، آؤ بیٹا، سنو جہان میں ہمارا تیرا، سنو جہان میں دھیان ہے، ہمارا تیرا، سنو جہان میں ہمارا تیرا، سنو جہان میں۔ ایک وہ خلیل حق تھا ابراہیم علیہ السلام، شاہ جی، ایک وہ خلیل حق تھا زمانے میں بے مثال، دمبا نثار ہو گیا جس کے یقین پر، مولا عباس ایک تیری بے مثال وفا یوں ہوئی قبول، تو نے لواء الحمد منگایا زمین پر۔ سنو جہان میں ہمارا تیرا، سنو جہان میں ہمارا، اور میرا ساتھ بن گیا، سنو جہان میں ہمارا تیرا، کرم کی انتہا سخی عباس، سر چاؤ، سر چاؤ، اے دو بندے پریشان جے، نعرہ مارو، نعرہ حیدری، کرنٹ تے بے کے علامہ اقبال بن کے بیرہ دیو، ہمارا تیرا، سنو جہان میں، ہمارا تیرا، کرم کی انتہا سخی بات ہے، جسے حسین بھی، جسے حسین بھی، جسے حسین بھی وفا کی لج کہیں، جسے حسین بھی وفا کی لج کہیں، مصرع ضائع نہیں کرنا بچیا، وفا کی لج کہیں، جسے حسین بھی وفا کی لج کہیں، وہ صاحب وفا سخی عباس، حق ادا کر دیتا جی سالی، سبحان اللہ، پانی جلدی جلدی، ٹائم تھوڑا ہے، سبحان اللہ، حیدری جسے حسین بھی وفا کی لج کہیں، صفدر شاہ، عابد شاہ، میں دونوں نظر آ رہے ہوں، تسی بھی میں نظر آ رہے ہو، وفا کی لج کہیں، وہ صاحب وفا سخی بات ہے۔ حضرت عباس سرکار دے متعلق علی دی بیٹی ملکہ شام نے جڑے جملے ارشاد فرمائے نا، اس دی بنیاد تے غازی عباس دے متعلق عقیدے دا تعین کرنا ہے۔ 4 شعبان عصمت دی ملکہ دے ہتھاں تے وفا دا قرآن، یعنی علی دی بیٹی دی ہتھاں تے اپنے وقت دا علی حضرت عباس، بی بی پاک نے کی فرمایا، میں شعر پیش کرنا چاہنا ہاں بھائی، شعبان کی 4 تھی جب میں عباس آئے، غازی نے مرید بیٹھے، سر بنے دعا رسول کی، تم بطول ہے، دعا رسول کی، تم بطول ہے، بطول کی دعا سخی عباس ہے۔ سارے بولیا کرو، اس گھر دا نوکر ہون دی حیثیت میں غازی عباس دا علم لا کے تھلے مصلی بچھا کے نماز پڑھن دا حق ادا کر،
علم عباس دا ہے، نماز اسی اللہ دی پڑھ دے، لیکن غازی عباس دے علم تھلے مسلح بچھا کے پڑھیو دا سواد ہی وکھرا ہے۔ نوکراں تے نوکر ہوندی ہو جڑا اپنے مالکاں دے بوئے دی راکھی کرے، جڑا غازی عباس دی عصمت دا منکر ہے، او دے نال میں گل کیتی ہے کیویں بھائی عظمت والا کیسے کوئی میرے غازی کی جان ہے، عظمت والا کیسے کوئی میرے غازی کی جان ہے، قد ماپتے ہیں جو اس کا لوگ ہیں وہ دیوانے، غازی دا قد ماپنے کیڑا فٹا تیرے کو، اس کا لوگ ہیں وہ دیوانے، قد ماپتے ہیں جو اس کا لوگ ہیں وہ دیوانے، او مولوی کتنا معصوم ہے میرا غازی سخی جلال کبریا، تو ہے علی سخی جلال کبریا، تو ہے علی سخی جلال مرتضی سخی عباس ہے، پتر منگ دے ہو میری والدہ کول جدوں بیبیاں ہوندیاں سن نہ محلے دیاں، پتر کوئی نہیں، میری والدہ دی ہک تہجد قضا نہیں، میں ممبر تے گل کر اما اور فرمانا میرے غازی عباس دے علم دی منت منو، تے سال تو بعد پتر ہن سیانے شیعوں میں تواڈے تے سوال کرنا، اسی علم کولو پتر نہیں منگدے، علم نو وسیلہ بنا کے اللہ کول منگدے، اسی سمجھنے تے نو بڑا وسیلہ کیڑا ہے تے پتر ملدا ہے۔ ہن میرا سوال ہے جس کا علم چودھری غضنفر جی پرے ہوندے بندے ونڈ کرنی چاہیے تھی، جس کا علم اللہ سے بیٹا لے کے دے سکتا ہے وہ علمدار اللہ سے کیا لے کے دے سکتا ہے، یہ بات میرے ذہن میں چاہیے تے میں شعر لکھے کہ میں بھائی مشکل میں آتا ہے راضی کیونکہ مشکل کچا ہے، مشکل میں آتا ہے راضی کیونکہ مشکل کچا ہے، بابل حوائج سخی ہے میرا حاجت روا ہے، سر چاؤ بابل حوائج سخی ہے میرا حاجت روا ہے، اے بھائی تو علم عباس کے نیچے آ تو صحیح، یقین سے ذرا بلا کے دیکھ تو، یقین سے ذرا بلا کے دیکھ تو کہ کیسے پہنچتا سخی عباس ہے، جد بعد علی دیاں دھیاں رل گئیاں، بڑے مان ہن علی دیاں دھیاں نو حضرت عباس دے، سنیے تے سنی رہو شیعہ تے شیعہ رہو، ممبر تے دعا پیا منگنا شالا پردیس کسے بھیڑ دا مان نہ مک جائے، کربلا دے چٹیل میدان وچ او جدا بازی کٹوا کے غازی لتھے بی بی آکھے واہ حجابا، آئے اکبر لتھے بی بی بین کی توا اکبرہ، قاسم لتھے واہ قاسم، ممبر دی قسم جدا غازی لتھے بی بی کو بین کی تے ہائے او میرا پردہ، یہ دا مطلب ہے علی دی دھی دے پردے دا نام عباس، او غازی دے بعد شام دے بازاراں چ رل گئیاں نی علی دیاں دھیاں، بابا نظر شاہ جملے ممبر دی ہوندے میں پڑھ جانا، اشفاق کر صاحب اتھی بہ جا بھائی، اتھی بہ جا، ایتھی بہ جا، قرآن ناطق نو قتل کر کے وفا دے قرآن نو قتل کر کے
अल्लाह अकबर गाजी के बाद एक अली दी धी होर भी बैन की जदा गाजी लथे बाबा जी मैं मक्तल दी किताब च पढ़े 21 रमजान प्यो नू ज़रब लगी ते बीबी ए बैन ना कीता जदा गाजी लथे हुण आसमान दे पासे वेख के आदि मेरे अल्लाह हुण मैं यतीम ओ मेरे मान मुक गए शाबाश एक बंदी पढ़ जावा दे आधा पढ़ के मेरा घर है बुजुर्गा दा बंद रब जाने औलाद अली दी किवें हिजर अब्बास दा सह गई मस्तूरा बेवस खाक ते झड़ियां मां फजल दी मस्तूरा बेवस खाक ते झड़ियां मां फजल दी हाय हाय कुर्बान ओ एक गम दा आलिया वैन कीता हर सहन पिटे दी रह गई